नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आज का हमारा जो लेसन है वो इंशाल्लाह ताला हमारी सूरह हूद की आया 71 से जो है 71 तक हमने पढ़ा था और आया 72 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं इसकी तिलावत लगा देती हूँ। قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب। अच्छा जी, ये आया 72 है और इसमें जो है वो पीछे से इसका रब चल रहा है, तो वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और उसमें हमने ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है ना वो किस्सा इसके अंदर शुरू हुआ था। उससे पहले हमने कौम समूद के बारे में पढ़ा था, जिस पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो थे वो आए थे। उनका हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफ़रमानी की, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक ऊँटनी थी जो आई निशानी के तौर पर, और फिर उन्होंने उस ऊँटनी को भी जो है वो मार डाला और उसकी वजह से उन पर अज़ाब हुआ। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आया था, जिसमें ये बताया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलाइका आए थे और फिर वो इंसानी शक्ल में आए थे। हज़रत इब्राहीम पहले उनकी मेहमान नवाज़ी का हम ज़िक्र कर रहे थे कि मेहमान नवाज़ी वो कर रहे थे और फिर उन्होंने नहीं कुछ खाया, और फिर कुछ खाया नहीं, जो भी उन्होंने मेहमान नवाज़ी की वो तो फिर अब वो जो उनका था कि वो किस तरह एड्रेस किया उन फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम से, उसका ज़िक्र हो रहा था कि उन्होंने बताया कि हम तो कौमे लूत के ऊपर आए हैं, और फिर ये बताया कि उनके लिए ऊपर अज़ाब आएगा और आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे। और फिर उन फरिश्तों ने डायरेक्ट जो थी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात करके उन्हें खुशखबरी सुनाई थी कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके पास हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा होंगे, यानी उनके ग्रैंडसन भी पैदा होंगे। और यही बात हमने देखा कि कैसे उन्होंने उनसे डायरेक्ट एड्रेस किया और उनको ये खुशखबरी सुनाई। अब यहाँ से 72 इसके आगे आ रहा है, हज़रत सारा का रिस्पॉन्स जब उन्होंने ये बात सुनी। वो कहने लगी, वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे हाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया फूस हो गई और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब करती हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत है और उसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह नहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। अच्छा जी। और अब ये है कि जब हज़रत सारा को ये ख़बर आई तो वो हैरान भी हुई, और उन्होंने अचानक से कहा कि ये कैसे हुआ कि मैं तो अभी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। और कहते हैं हज़रत सारा की उम्र उस वक़्त 90 इयर्स की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो तकरीबन 100 साल के थे। और उन्होंने कहा कि मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो गए हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ कैसे औलाद होगी? तो अब इससे हमें क्या मोरल मिलता है कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं बुढ़िया हो गई हूँ, साथ अपने हस्बैंड को भी उन्होंने कहा कि ये भी बूढ़े हैं। तो हमें जो है वो अपने मियाँओं के आगे ये बात नहीं करनी चाहिए कि मैं बूढ़ी हो गई, आप बड़े जवान हैं, ठीक है? तो या तो ये कहें कि मैं जवान हूँ, अपने आप को जवान ही समझें, या फिर अगर खुद को बूढ़ा कह रही हैं तो फिर मियाँ को भी बूढ़ा कहें। तो ये है कि ये नहीं कहना चाहिए हमें कि हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आप जवान हैं। सही है? और फिर अच्छा जी, तो अब उन्होंने ये हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत सारा के पास औलाद नहीं थी, और फिर हमने इसमें वो भी बताया था कि जो ये ज़बीउल्लाह का जो ये लेना चाहते हैं क्रेडिट जूस, उनका भी ज़िक्र हमने कर लिया था। बहरहाल फ़रिश्तों ने फिर उन्हें ये कहा कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है कि जो है वो पूरे ख़ानदान के ऊपर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो यकीनन बहुत तारीफ़ वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, तो जो चाहे हो सकता है, ठीक है ना? और ये भी हमने देखा कि जो फ़रिश्ते हैं वो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म लेकर आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत लेके आते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात आया 73 में है, ये इसमें लिखा हुआ है, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैता। इसमें जो रहमत है ना, इसका वर्ड, ये रा है, मीम ता है।
वरना रहमत जो है वो छोटी ता के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इसको आप ग्रामर में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुसलसल रहमत है अल्लाह ताला जो है ना, कांस्टेंट रहमत जब आती है तो उसके लिए आता है अनलिमिटेड रहमत जो है ना, जिसको आप कहते हैं। जब छोटे गोलता से होती है तो लिमिटेड होती है। छोटी-छोटी बातें होती हैं, इनसे हमें समझ में आती है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने किस तरह हज़रत इब्राहीम के घरवालों पे कहा ना कि हमने कांस्टेंट रहमत, और आज तक देखिए हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, हम अपनी ईद करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, उसके ऊपर बड़ी ईद होती है, हज में कितने मनासिक हैं, मुकाम इब्राहीम पे 2 नफ़ल पढ़े जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानह तआला की जो मुसलसल रहमत उनके ऊपर है, उसका भी इसी तरह हमें एक क्लू मिलता है कुरान पाक में और उसकी ग्रामर के हिसाब से भी। चलिए अब आया 74 है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उनका दिल खुश हो गया, तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। 75 हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा हलीम और नरम दिल आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। अच्छा जी, और आया 76 आखिरकार हमारे फरिश्तों ने इससे कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। अब ये हमने बताया था ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो भतीजे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनको उन्होंने भेजा था कौम लूत के ऊपर। उनको इतनी मोहलत दी गई, उनके वो दुरुस्त कर लें, अपने माल को दुरुस्त कर लें, अपनी हरकतें दुरुस्त कर लें, लेकिन फिर वही है कि जब वो पैमाना जो है वो लबरेज़ हो जाता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानह तआला का जो है वो अज़ाब आता है, वो मोहलत ख़त्म हो जाती है जो उनको दी जाती है उनकी दुरुस्तगी की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत हलीम जो थे मज़ाजन, और उन्होंने अल्लाह सुब्हानह तआला से जो कहा मुनाजात आप समझे करनी शुरू कर दी, दुआएँ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह उनको और मोहलत दे दे। लेकिन ये है कि जब फ़रिश्तों ने फिर बताया कि ये तो अल्लाह सुब्हानह आप बहुत ही नर्म दिल हैं और बहुत हलीम हैं, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला को उनके ऊपर जो है ना वो प्यार भी आ रहा है कि ठीक है, आप बहुत नरम दिल हैं, बिल्कुल हमने मान लिया आप अर्ज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमने फ़ैसला कर लिया है वो हो चुका है और हमारे रब का हुक्म आ चुका है, तो अब इस अज़ाब से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तो हमारे लिए ये क्या लेसन है? हमारे लिए ये लेसन ये है कि एक तो ये है कि तारीफ़ की गई है ना कि वो बहुत हलीम थे। तो जो हलीम होने का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जिसको गुस्सा ज़्यादा ना आता हो, उसके अंदर बर्दाश्त हो, सब्र हो, हिकमत हो, इल्म हो, ठीक है ना? और इसके अलावा यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है कि जो हज़रत इब्राहीम का 75 आयत में है कि इन्ना इब्राहीम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब। अव्वाह वो होता है जो बहुत ज़्यादा कसरत से दुआ करने वाला है या अपने गुनाहों से जो है वो माफ़ी माँगने वाला। तो ये हमारे लिए लेसन ये है कि एक तो हम हलीम हम भी हों, नरम मिज़ाज हों, लोगों से बात करें, सॉफ्टली बात करें, और सिर्फ़ ये नहीं है कि देखिए ना, गुनाह से को बुरा समझना, उससे नफ़रत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुनाहगारों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ठीक है? गुनाहगार भी इंसान होते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत ज़रूर माँगनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हमने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानह तआला से उनके लिए माफ़ी माँग रहे थे ना, और उनके लिए मोहलत माँग रहे थे। तो जो भी लोग आप ऐसा देखें ना कि जो कहें कि ये गुनाहगार हैं या सही काम नहीं करते, तो उस इंसान से आपने नफ़रत नहीं करनी। हाँ, गुनाह से नफ़रत करनी है कि ये गलत काम है, उससे नफ़रत करेंगे। लेकिन लोगों के लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत माँगनी चाहिए, ये हमें इससे मोरल मिलता है। और ये मिलता है कि गुनाहगारों से हमदर्दी करना कोई इतनी गलत बात नहीं है, ठीक है? और ये कि उनसे माफ़ी माँगे, और हमारा मज़ाज में ये है कि एक तो हलीम हम हों और रहें, और अल्लाह से बहुत ज़्यादा कसरत से दुआएँ माँगने वाले हों। अव्वाह मुनीब, इस बात की तारीफ़ की गई है ना कि बहुत हमसे माफ़ी माँगने वाला था। अच्छा जी, अब फिर ये हुआ है कि अब और मोरल इसके अलावा क्या है कि अगर हम अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से वो मोहलत ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए हमें जो है बहुत-बहुत अपने लिए भी केयरफुल होना चाहिए कि कोई ऐसा वक़्त या मोहलत ना हो जाए, या कोई हमारा काम ऐसा ना हो जाए जो अल्लाह सुब्हानह तआला को इतना नापसंद आए कि अल्लाह सुब्हानह तआला उसके बाद से हमारे गुनाहों की जो है वो माफ़ी ख़त्म हो जाए, हमारी मोहलत ख़त्म हो जाए, ठीक है? आया 77 में है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचे, तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। अब वही फरिश्ते जो आए थे ना, और अब हमने देखा था कि वो बहुत, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ना वैसे भी बहुत खूबसूरत फरिश्ते हैं, और फरिश्तों के हिसाब से भी खूबसूरत हैं, और जब वो इंसानी शक्ल में आते थे तो भी बहुत खूबसूरत होते थे।
तो वो जो हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल जो दोनों आए, या फिर तीनों फरिश्ते आए, 2 या 3 जो भी आए, वो खूबसूरत शक्लों में ही आए, क्योंकि वो खूब वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खूबसूरत ही बनाया। अब जब ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहीम को खबर देके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास चले गए। अब वहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं पहचाना कि ये फरिश्ते आए हैं, उन्होंने देखा कि कोई मेहमान आए हैं। और उनका दिल बड़ा घबराया और दिल तंग होने लगा कि ये तो बड़ी मुसीबत का दिन है। वजह ये कि उनको अपनी कौम की करतूतों का पता था कि ये लोग जो हैं वो तो इतने खूबसूरत लोगों को देख के तो ये तो मेरी तो कौम बिपर जाएगी। मैं तो इनको समझा समझा के थक गया, उनमें से तो कोई भी नहीं बात मान रहा। और ये अब क्या हो गया कि इस तरह अगर इतने ऐसे मेहमान आ जाएंगे तो उनको जो है वो उसके लिए परेशानी हुई। और इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि मेहमान की जान, माल, इज़्ज़त, इस सब की हिफ़ाज़त जो है वो जो मेहमान जिसके घर पे आया है उसका फ़र्ज़ है कि उसकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे, ठीक है? क्योंकि उनको फ़िक्र हो गई ना कि हमारे पास आए। 78 में आया, इन मेहमानों का आना था कि इसके कौम के लोग बेइख्तियार इसके घर की तरफ दौड़ पड़े। अब ये देखें, उनकी कौम की हरकतें देखें कि जैसे उनको खबर पता चली कि कोई बड़े खूबसूरत मेहमान आए हैं, तो वो सुनने से बेइख्तियार, यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही परवर्टेड कौम थी और आपे से बाहर हुए हुए थे, यानी कि उन्हें कुछ कंट्रोल ही नहीं था कि आप उसकी उनके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसे ही बदकारियों के खूगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे ज़लील ना करो। क्या तुम में कोई भला भला आदमी नहीं है? अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम देखें इस वक़्त कितने बेचारे, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि कितने उस कौम की हरकतों से बेज़ार हैं कि वो फिर भी उनको समझा रहे हैं, एंड उस टाइम में भी उनको बता रहे हैं। और कि देखो, तो उनको उन्होंने देखिए रेफ़रेंस कहा कि मेरी बेटियाँ मौजूद हैं। मेरी बेटियाँ मौजूद से होने से मुराद उनका ये है कि उनको उस वक़्त भी वो तबलीग कर रहे हैं। या तो वो उनकी अपनी बेटियाँ हैं या फिर कौम की बेटियाँ भी बेटियाँ होती हैं, कि उनके कहने की मुराद ये है कि ख़वातीन जो मौजूद हैं, जो बेटियाँ मौजूद हैं, उनसे तुम्हें जो है वो ताल्लुकात करने चाहिए। वो पाकीज़ा तर हैं तुम्हारे लिए। और ये मेरे मेहमान हैं, इनके लिए मुझे जो है वो तो मुझे ज़लील ना करो। फिर बाकायदा ये कहा कि तुम में से कोई एक भला आदमी नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी कौम सारी की सारी बिगड़ी हुई थी। यानी कि हम देखते हैं ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बहुत थोड़े से लोग इस्लाम लाए, या उन पे इस इनके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ये है कि देखें, एक भी शायद उनके साथ नहीं था। उनकी कौम में से कोई एक शख्स भी शायद ऐसा नहीं था जो सही रविश इसने इख्तियार की हो, तो इस कदर बिगड़ी हुई कौम थी। और फिर इससे हमें एक तो ये मेहमानों का पता चला कि हमने मेहमानों की जान-माल हिफ़ाज़त हमने करनी है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आखिरी दम तक हिम्मत उन्होंने नहीं छोड़ी है, कि जब उनको लगा कि तबलीग का वक़्त जो है वो अच्छी बात बताने के लिए का जो है वो आखिरी दम तक वो अच्छी बात उनको बताते रहे। और तीसरी बात ये पता चलती है कि नबियों के पास गैब का इल्म नहीं होता था। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म नहीं आया कि ये फरिश्ते हैं। वो तो उनको इंसान ही समझ रहे थे, उनको नहीं इस बात का पता चला कि ये फरिश्ते हैं। तो हम आजकल हर किसी को समझते हैं कि किसी के पास गैब का इल्म है, या कोई हमें गैब की बात बता देगा या हमें फ्यूचर बता देगा। तो इस चीज़ से बहुत परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबियों को भी देखें गैब का इल्म नहीं था। तो फिर इंसानों को क्या हो सकता है सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के, हमें किसी और को जो है इस बात का दावेदार अगर कोई है कि वो इल्म है, तो वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, 79 में है, उन्होंने जवाब दिया, जब कौम वालों ने हज़रत जो है वो उनको जवाब दे रहे हैं, हज़रत लूत को। उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, और तू ये भी जानता है कि हम क्या चाहते हैं। 80 में लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह लेता। अच्छा जी, अब ये इन 2 बातों से हमें क्या पता लगता है? एक तो ये कि उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि हमें, मतलब बड़ा मोरालिटी शो करें ना कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है ना, कि एक दफ़ा तो मोरालिटी शो करें कि नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? वी डू नॉट हैव एनी राइट्स ऑन योर डॉटर्स। और दूसरी जगह ये कह रहे हैं तुम ये भी जानते हो हम क्या चाहते हैं। यानी एक जगह मोरालिटी और एक जगह फिर जो है वो मोरालिटी का दामन छोड़ दिया कि हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। यानी एक जगह तो तुम इतने मॉरल हो रहे हो कि तुम कह रहे हो कि आपकी बेटियों पे तो हमारा कोई राइट नहीं है, हम ऐसी चीज़ क्यों यूज़ करें जिस पे हमारा राइट नहीं है। और दूसरी तरफ इतने इमोरल हो रहे हो कि जिस चीज़ की तुम्हें इजाज़त नहीं है वो तुम कर रहे हो, उस वक़्त तुम नहीं
नोट कर रहे हैं। तो इससे भी हमें ये नज़र आता है कंट्रास्ट, कि हम देखें कई दफ़ा इंसान अपने ज़मीर को सैटिस्फाई करने के लिए ना कुछ जो मॉरल चीज़ें होती हैं, जो वो कर रहा होता है, उससे अपने आप को बड़ा सहारा देता है कि देखो हम तो ये मोरालिटी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, हम तो ये भी अच्छा काम करते हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन उसके बीच में फिर क्या होता है, कुछ जो इमोरल चीज़ें करते हैं उनको इग्नोर करता जाता है और उन जो अच्छी चीज़ें की होती हैं उनको पढ़ के रखता है। लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला के हाँ, एक ऐसी चीज़ जो हम इमोरल कर रहे हैं, उसकी वज़ह से जो चीज़ें हम मोरल कर रहे हैं, उनकी भी हैसियत ना रहे, उनकी भी कबूलियत ना हो। और उस चीज़ जो वो एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं अल्लाह ताला के अहकामात में से, शरीयत के अंदर से, उससे उससे खुदा ना ख़ास्ता हमारी पकड़ ना हो जाए। तो इसलिए हमें कोशिश करके हर हुक्म अल्लाह सुब्हाना तआला का मानना है, ठीक है? अच्छा जी, और दूसरा ये हमने देखा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि काश कि मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता। एक तो ये बात कि वो कितनी उनकी ख़्वाहिश थी ना कि वो ठीक हो जाएँ, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि या कोई मज़बूत सहारा ही होता। तो मज़बूत सहारा से देखें, एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह सुब्हाना तआला का सहारा तो सबका है, लेकिन शायद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि कोई एक उनकी वहाँ पे बिरादरी नहीं थी जहाँ पर वो नबी बना के भेजे गए, कोई उनकी सपोर्ट नहीं थी, कोई और उनका जो कौम होती है ना इसकी सपोर्ट होती है पीछे, वो नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पर जो थे मतलब गैर थे, उस वहाँ के पले बड़े नहीं थे, उनको तो हज़रत इब्राहीम ने वहाँ पर भेजा था अल्लाह ताला के हुक्म से ऑब्वियसली। एक ये सपोर्ट, और दूसरा ये भी है कि उनका बेटा भी कोई नहीं था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ थी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि दुनियावी भी उन्होंने वसाइल को देखा। अल्लाह सुब्हाना तआला का सहारा तो है, बिल्कुल है, उससे बड़ा सहारा तो कोई नहीं है। लेकिन इस आयत से हमें ये पता चलता है कि दुनिया दुनिया में भी जो हमें सहारे मिलते हैं ना, वो भी अल्लाह सुब्हाना तआला की वसातत से जो मिलते हैं, उनको भी हमें सबब तलाश करना चाहिए, और उसमें भी देखें आप अल्लाह सुब्हाना तआला से माँगते रहें, और दुनिया में भी जो चीज़ सपोर्ट है या जिस किसी के पास है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला की जो है वो रहमत है उसके ऊपर। आया 81 में है, तब फरिश्तों ने इससे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रह, यानी उस रात का कुछ हिस्सा रह, और अपने अहले अयाल को लेकर निकल जा। और देखो, तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वो ही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर से गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। ठीक है? तो अब ये हुआ कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया कि ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम इतने परेशान नहीं हो। उन्होंने हकीकत उनको बता दी कि ये तुम्हारी कौम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तो फरिश्ते हैं। और फिर क्या बता दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म से हम अज़ाब इनके ऊपर आएगा सुबह के टाइम, और उनको हुक्म दे दिया कि अब तुम अपने अहले-अयाल को लेके निकल जाओ। और उनको ये मोहलत दी। अब रात के वक़्त जब वो निकले तो कहते हैं कि वो जो कौम थी उनको हज़रत लूत नज़र नहीं आए, जैसे ब्लाइंड हो गए वो लोग ना, जैसे मूसा अलैहि सलाम भी निकले थे हिज्रत के लिए, तो नहीं नज़र आए थे किसी को। तो इसी तरह उनके साथ भी यही हुआ कि उनको जो थे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो नज़र नहीं आए। और दूसरी बात क्या बताई कि तुम्हारी बीवी इनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी उनके साथ वही सब कुछ करने वाली है। अब जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी ना, वो ये अमल नहीं करती थी, यानी वो कोई लेस्बियन नहीं थी, कोई गे नहीं थी। लेकिन क्या था कि वो उनको बुरा, इस अमल को बुरा नहीं समझती थी। अब ये देखिए इससे कितना बड़ा लेसन आता है कि इस अमल को सिर्फ बुरा नहीं समझती थी, कहती लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, इट्स फाइन, इफ दे फाइंड इट, इफ दे थिंक दैट इट्स ओके, इट्स ओके। और खुद तो देखिए ना, वो हज़रत लूत की वाइफ है, उनके साथ है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो एक अच्छी भली शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रही है, सिर्फ वो उसको इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो क्या है? तो इससे बहुत बड़ा लेसन ये है कि गुनाह को गुनाह ना समझना भी इज़ इक्विवेलेंट टू गुनाह। कि अगर हम गलत बात को गलत नहीं समझेंगे, आजकल हम बड़ा ओपनली कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों को बड़े आसानी से हम जो है वो अपने आप को सैटिस्फाई कर लेते हैं, ओपनली कह देते हैं। अ, ठीक है, अगर कोई हिजाब नहीं ले रहा है, इट्स फाइन, दैट इज़ देयर ओन विल। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। कोई ड्रिंक कर रहा है तो आप कह रहे हैं ओके फाइन, हम तो नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, इट्स फाइन, इट्स ओके। ये बहुत सी ऐसी चीज़ों के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं। कोई जुआ खेल रहा है, कसीनो में जा रहा है, यानी आप जितने भी अहकामात को अगर हम नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर दें, नाच गाना, डांस जो बहुत चल रहा है आजकल हर जगह,
ٹھیک ہے؟ آپ سب کو مطلب آپ کر رہے ہیں، آپ سمجھیں تو صحیح کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو غلط نہیں سمجھیں گے، تو ہم اس کو کریکشن اس کی کیسے ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم جب سمجھیں گے نہیں کہ ناچ، گانا، ڈانس جو ہے یہ سارا غلط چیز ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، تو ہم اس غلط بات کو غلط نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان کے ساتھ مل کے تالیاں بجا بجا کے اس کے ساتھ شامل ہوں گے، تو ایک تو تالیاں بجا کے شامل ہونا ہے نا، یہ تو ایک سٹیپ آگے ہے۔ ایک یہ ہے کہ غلط ہی نہ سمجھنا کہ اوکے فائن لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے آر ڈوئنگ، بچے انجوائے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں نا اس چیز کو۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا ہمیں بھی ہدایت دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نرمی ڈال دے، یا ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ دے، ہدایت دے کہ ہم اس ہر بات کو غلط سمجھیں اور اپنی زندگیوں سے نکال دیں جو بات آپ نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی عارضی سی زندگی ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، بہت تھوڑے دنوں کا امتحان ہے، اور یہ امتحان ہے اسی بات کا کہ جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کریں گی، جو چیزیں ہمیں اچھی لگیں گی، ہم نے اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ اگر آپ کو بہت سی چیزیں جو اچھی لگتی ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، پھر آپ کا امتحان کس بات کا ہے؟ پہلے تو یہ کوسچن اپنے آپ سے کریں کہ کیا امتحان، کس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے؟ اگر ایوری تھنگ از ہیپی گو میری لکی، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز از فائن 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 ود یو، تو پھر آپ کا امتحان کس بات کا ہے؟ پھر آپ دنیا میں کیوں آئے؟ پھر یہ کس بات کا ایگزامینیشن پیپر ہے؟ خود ہی اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہی نہیں لے رہے تو پھر آپ کیا لے رہے ہیں؟ اپنے اندر خود جھانکیں، اپنا خود آپ تزکیہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ان کی جو ہے نا بیوی کو کہا کہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، اور پھر وہ حضرت لوط کی بیوی پہ بھی وہی عذاب آیا تھا جو قوم لوط پہ آیا تھا، اور اب کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ she was not lesbian or gay. Only what she was doing was supporting them. That's all. گناہ کو سپورٹ کرنا is equal to گناہ۔ تو اس لیے ہم لوگ اس بات سے بہت بہت ڈریں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہاں پر۔ اچھا جی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا، اب آیا 82 میں آیا۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ تو کیسا ان کے اوپر عذاب آیا؟ پتھروں کا عذاب آیا۔ 83 میں جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ کہ اب کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک پتھر نشان زدہ تھا کہ یہ کس کس پہ کون کون سا لگے گا، صحیح ہے؟ اس میں ہے نا من الظالمین ببعید، کہ ظالموں سے جو ہے نا کچھ سزا دور نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ظالموں کو کے ساتھ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے ہیں۔ شرک ہو، کفر ہو، اس کو مہلت ملتی ہے، ظلم کو مہلت نہیں ملتی۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، ظالم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار نہ کریں، غلط کو غلط سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک چیز ہے، آج آپ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، آپ حجاب نہیں کر پا رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ آج کل میوزک اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن اس کو غلط ضرور سمجھیں، تاکہ ایک وقت زندگی میں آئے کہ ہاں یہ میرے پہ فرض تھا حجاب، لیکن میں ابھی نہیں کر رہی، میں کروں گی۔ اپنی انٹینشن تو بنائیں، لیکن کم از کم یہ تو سمجھیں کہ ہاں حجاب کرنا رائٹ ہے، میں نہیں کر رہی، تو اس لیے غلط کو غلط سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 84، اور اس میں جو ہے وہ مدین کی طرف حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے، وہ کہ وہ مدین کی طرف حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں بھی ہم نے جو ہے نا یہی دیکھا کہ سیم ہی ایڈریس ہے جو باقی تمام انبیاء کرام کا جو ایڈریس جیسے انہوں نے کیا تھا نا اپنی قوموں سے ایڈریس، تو ادھر بھی سیم ہی ایڈریس کر رہے ہیں، اوکے؟ اسی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بتایا تھا نا کہ ایسے ایڈریس کرنا ہے، لوگ قوم کے ساتھ کیسے خطاب کرنا ہے، سیم ہی ہے۔ اور اس میں جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو نا خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا خطاب کرتے تھے آپ۔ اور انہوں نے پھر کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو،
اور کیا کہا کہ میری قوم کے لوگوں یا قومی اسی طرح ہی سارے جو تھے وہ انبیاء پکارا کرتے تھے نا کہ اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پہلی بات اللہ کی بندگی کرو, دوسری ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو اللہ کی بندگی کرنے سے مراد یہ ہے نا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. ہم نے دیکھا نا جو جتنی قوموں میں عذاب آیا کچھ کا تو ایسے تھا ہم نے پڑھا کہ جن کے عقیدہ درست نہیں تھا, اور اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں کہ جن میں جو ہے جن کے معاملات درست نہیں تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف عقیدہ, معاملات کی درستگی بھی اتنی ہی ضروری ہے, کیونکہ اگر معاملات کی درستگی نہیں ہوگی تو ایسے بھی قوموں میں عذاب آئے ہیں جن میں معاملات کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے عذاب آئے. تو ٹھیک ہے, یہ معاملات میں درستگی نہیں تھی, تو بہت بہت ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک تو عقیدے کی درستی ہماری ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو امپورٹنٹ پلرز آف اسلام ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ, وہ کرنے ضروری ہیں, لیکن صرف انہی پہ ہم نے نہیں اکتفا کرنا, ہمارے معاملات بھی اب آگے سے درست ہوں گے تو ہی ہم صراط مستقیم پر ہوں گے. دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ معاملات بھی ایکولی درست ہوں. کوئی ایک چیز نہیں, ایمان اور پھر عمل صالح. پہلا تو ایمان ہی ہے, ایمان کے بعد پھر عمل صالح ایکولی امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی انسان خالی ایمان سے جنت میں نہیں جائے گا یا خالی عمل صالح سے جنت میں نہیں جائے گا, دونوں ہی چیزیں اسینشل ہیں. اچھا جی, تو اب یہ ناپ تول میں کمی کا ان کا آیا کہ یہ لوگ جو تھے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قوم جو تھی نا, انہوں نے جو ہے وہ ایک سسٹم اپنا آبویسلی بنا لیا نا, کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایک سسٹم ہوگا جو انہوں نے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ اکنامک سسٹم جو ایک نیا لے کر آئے. ہمیں آگے پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. 85 میں آیا, اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یہ 85 میں جو ہے ذکر کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام نے جو انہیں کہا. 86 میں آیا, اللہ کی دیوی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. اب دیکھیں نا یہاں پر 86 میں انہوں نے کہا کہ اگر تم مومن ہو, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کچھ عقیدہ ٹھیک تھا, حضرت شعیب کی قوم کا نا, اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. لیکن اب انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ صاف صاف انصاف کے ساتھ پورا ناپو, اور آگے بولا 2 دفعہ, ایک تو یہ کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو, اور آگے لوگوں کو چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو. ایک, اور پھر کیا زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو, 3 چیزیں ہوئی. تو اب دیکھیں یہ ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ صاف صاف ایک ناپو, تو پھر آگے پھر ذکر کیوں ہوا کہ چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو ناپ تول کی کمی چلے ہوتی ہوگی, جیسے ہمارے بھی استغفر اللہ کئی دفعہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں نا. ایک تو اگر جس قوم نے بگاڑ ہے, اگر آپ کہیں جی ناپ تول میں کمی نہ کرو, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بیلنس کر کے دیکھ لیا, دونوں ایکول ناپ کے ہیں, لیکن طریقے انسان کیسے کیسے نکال لیتا ہے نا. ہم نے دیکھا ہے کبھی نیچے پتھر لگا لیا ایک سائڈ پہ جہاں پر ناپ رہے ہیں, تو وہ تاکہ اس کا بوجھ پورا نہ ہو, اور اگر شو کریں گے تو ایسے ہی آئے گا کہ کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جس طرف پتھر ہے, یا دال ناپ رہے ہیں اس میں پتھر ڈلے ہوئے ہیں, تو تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے. تو اس لیے ایکسپلین بھی کیا کہ تاکہ چیزوں میں گھاٹا نہ دیا جائے. صرف ناپ تول ہی کی بات نہیں ہے, ایسے بھی ہے کہ چیزوں میں گھاٹا نہ دیا جائے, یعنی کہ جو چیز وصول کر رہے ہیں, جس کی قیمت وصول کر رہے ہیں, اتنی ہی چیز دو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. لیکن نا بزنس والے کے لیے یہ سارا سبق ہے کہ بزنس والوں کے لیے بھی اور تمام معاملات میں ہمیں انصاف سے جو ہے نا وہ کام لینا ہے, کیونکہ ان اللہ یحب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عدل کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا. تو جو بھی عدل کرے گا, ہر معاملے میں انصاف کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے دنیاوی معاملات میں ہر چیز میں انصاف کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو تبھی تو ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا ایمفسائز کیا ہے. اور اب یہ کاروبار کے سلسلے میں ہے, معاملات کے سلسلے میں کہ انصاف کریں. کسی بھی طرف آپ زیادہ جھک جائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی آپ نے خدمت کرنی ہے, تو بیوی بچوں کے بھی ساتھ ایکول رکھنا ہے. اب یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کی خدمت کرتے جا رہے ہیں اور بیوی بچوں کو نہیں دیکھ رہے, اور ایک یہ بھی نہیں ہے کہ صرف بیوی بچوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور ماں باپ کو اگنور کر دیا. تو ہر رشتے کو آپ نے نبھانا ہے, بیوی کا بھی ہے, ہسبینڈ کا بھی اسے خیال رکھنا ہے, بچوں کا بھی رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یا ہسبینڈ کا ہی کرتے رہیں, بچوں کو اگنور کر دیں. معاملات میں بھی ہم نے دیکھنا ہے. اچھا جی, تو اب اس میں ہمیں یہ دیکھیں نا, جب انہوں نے کہا کہ یہ گھاٹا نہ کیا کرو, تو یہ کوئی انہوں نے نیو اکنامک سسٹم اپنا بنا لیا تھا. دیکھیں نا, جیسے آج کل بھی بڑے اکنامک سسٹم نئے آ چکے ہیں نا, اور ان نئے اکنامک سسٹمز کے ایک اپنے ہی رولز ہیں.
انہوں نے اپنے اکنامک سسٹم بنا لیے ہیں جس میں آپ دیکھیں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں سود بھی شامل ہے ہر چیز میں، بینکنگ سسٹم، یہ سسٹم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سسٹم کو چھوڑ کے ایک اپنے سسٹمز بنا لیے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آ، یہ سسٹمز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے نا آج کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ، اب آپ دیکھیں جو ایک تو چلیں پروسٹیوشن ایک طرف ہے لیکن یہ جو ہم پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں وہ کتنی بالکل انڈسٹریلائزڈ ہو چکی ہے، ایون جو یہ جو مووی میڈیا ہے، مووی میڈیا کے اندر آپ دیکھیں نا بے حیائی جو ہے وہ کھلے عام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز بے حیائی کی اس میں دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، انکلکیٹ کی جاتی ہے آپ کے اندر، اور اس میں اب بہت زیادہ یہ LGBT بھی دکھایا جا رہا ہے نیٹ فلکس کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے، یعنی اس طرح کے ڈراموں میں آ رہی ہے یہ چیزیں، لوگوں کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں، یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں آ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈسٹریلائز طریقے سے یہ اس کو کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ایک تو ہے ڈرنا ہے، دوسرا یہ کہ اب یہ ناپ تول کی کمی جب کی جب میں نے کہا کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہم نے جو ہے وہ درستی کرنی، جیسے انہیریٹنس کا مسئلہ ہے، انہیریٹنس میں ہم نے دیکھنا ہے، مہر دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو کسی بھی چیز میں ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، ہر چیز کا ہم نے معاملہ جو ہے وہ برابر برابر کر کے دینا ہے۔ اب دیکھیں نا قریش مکہ کیا تھے؟ قریش مکہ بھی جو تھے وہ خود کو دین ابراہیمی بھی کہتے تھے نا کہ ہم تو دین ابراہیمی میں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ دین ابراہیمی میں بگاڑ پیدا کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو منافق ہوتے ہیں، یہ ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ سورہ اعراف میں ہم نے سارا پڑھا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا اللہ سے ایمان اس کا اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے معاملات میں یہ جو ہے نا بگاڑ آ جاتا ہے۔ اب ہمیں بہت زیادہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاملات میں بگاڑ تو نہیں ہے، جیسے اگر کہیں کوئی رشوت ہے، برائبری چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، کوئی بھی ایسا بزنس چل رہا ہے جو حرام ہے، تو ان سب کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ اور دیکھیے یہ بہت بہت جو ہے نا ایسا الرٹ ہونے والی بات بھی ہے، اب ایون اگر ہمارے پاکستان میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ ہم شریعت پوری کی پوری نافذ کر دیں گے، م- کتنے لوگ اس بات کو مان جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کتنے لوگ کہیں گے ہاں جی شریعت نازل ہو جائے، بالکل یہ سب کچھ ہو جائے، یہ سب ہر کوئی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات سیدھے رہیں، ہمیں پیسے کا نقصان نہ ہو، تو یہ اس لیے یہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے، یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ جو ہمارا نیا اکنامک سسٹم ہے ہمیں تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تم کیوں ہمیں یہ باتیں سکھا رہے ہو، ہمیں تو پروفٹس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے سے، ہمارے پروفٹ سے، کیوں ہمیں اس طرح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہم نے دیکھا ہے نا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ کی ساتھ جو ہے معاملات میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے، برائبری بھی چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، پیسے دے کے کام ہو رہا ہے، کہیں بے ایمانی سے کام لیا جا رہا ہے، کسی سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور ساتھ عمرے عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، تو ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ ہم نے پرہیز کرنا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پھر اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اگر تم صرف استغفار اور یہ معافیاں اس طرح کرتے رہو اور آگے سے درستگی کوئی نہ کرو، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی کو یہ نہیں لے لینا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کا ہمارا اس کے اوپر رائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اچھی بات اب 86 میں دیکھیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یہ ایک تو یہ کہا نا اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم بچت کرو اور اللہ کی دی ہوئی احکامات پہ عمل کرو، اور اگر تمہیں شاید اتنا فائدہ نہ بھی ہو لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، کہ اگر تم مومن ہو پھر تو تم یہ کرو گے کہ ٹھیک ہے مجھے دنیا میں اتنا فائدہ نہ بھی صحیح، شاید مجھے اتنا پیسہ نہ بھی ملے، شاید مجھے اتنی چیزیں نہ بھی ملے، شاید مجھے اتنا آرام نہ بھی ملے، لیکن یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو بھی چیز ہم اللہ کے لیے کریں گے۔ اور آگے پھر کہا کہ بہرحال پھر انہوں نے کیا کہہ دیا کہ میں تمہارے اوپر اور نگران کا نہیں ہوں، انہوں نے کہا میں صرف بتانے آیا ہوں، تمہارے انبیاء یہی کہتے تھے نا کہ ہم تو صرف بتانے آئے ہیں، کیونکہ اچھی بات ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زبردستی عمل تو نہیں کروا سکتے نا، عمل تو انسان نے خود ہی کرنا ہے۔ اچھی بات آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن عمل تو میں نے اپنی زندگی میں چینج تو میں نے خود لانا ہے نا، اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں چینج خود ہی لانا ہے، جب تک ہم اپنی زندگی میں خود چینج نہیں لائیں گے تو کوئی ہمارا رسپانسبل نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ کوئی
निगरान कर सेल्फ एनालिसिस तो मैंने खुद करना है ना, सेल्फ चेंज तो मैंने खुद लाना है ना, अपने ऊपर अपनी की हुई चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, कभी भी करेक्शन नहीं हो सकती जब तक मैं अपना तज़किया नफ्स खुद ना कर लूँ। किसी के कहने से कभी भी मुझे दुरुस्तगी नहीं होगी, अपना तज़किया नफ्स मैंने खुद करना है, ठीक है? अब 87 पढ़ते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज़ तुझे ये सिखाती है कि हम उन सारे महबूदों को छोड़ दें जिसकी परस्तिश हमारे बाप-दादा करते थे? या ये कि हम अपने माल में अपने मंशा के मुताबिक तसर्रुफ़ करने का इख्तियार ना हो? बस तू ही तो एक आला ज़र्फ़ और रास्तबाज़ आदमी रह गया है। अब देखिए क्या जवाब दिया उन्होंने कि ये तुम्हारी नमाज़ तुम्हें सिखाती है कि हम जो है वो अपने माबूदों को छोड़ के तो जिनकी परस्तिश हमारे बाप-दादा कर रहे थे उनको छोड़ दें। और ये सिखाती है तुम्हारी नमाज़ कि हम अपनी वजह से अपना माल नहीं खर्च कर सकते। भई क्यों? या तुम अकेले ही रह गए हो रास्तबाज़ कि बाकायदा उनको ताना दे रहे हैं कि तुम अकेले ही अपने आप को बड़ा समझ रहे हो कि तुम ही सिर्फ़ रास्तबाज़ हो और हम सब खराब हैं। तो अब इसमें देखिए कि इसमें बिगाड़ की देखिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने आबाओ-अजदाद की जो गलत बातें थी वो ली हुई हैं, कि उनके माबूदों की परस्तिश कर रहे हैं। और दूसरा क्या किया है कि जो मॉडर्न उन्होंने इकोनॉमिक्स यूज़ किया है, वो भी वो कर रहे हैं कि अपना जो माल है वो अपने कहते हैं मंशा के मुताबिक अपने-अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते? अगर आप बहुत गौर करें ना तो हमारे भी मुसलमानों में यही हुआ है कि हमने भी क्या किया है कि हमारे पाकिस्तानियों में भी हमने अपने आबाओ-अजदाद के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी जो हमने नहीं उनकी अब हमने नहीं फ़ॉलो करते। जैसे वो रास्तबाज़ थे, वो जो थे क्या हयादार थे, ठीक है? उनमें अल्लाह का खौफ था, तो ये सब चीज़ें हमने जो है छोड़ दी हैं। हम उस समय अल्लाह से खौफ नहीं खाते जैसे हमारे बड़े खाते थे और उस तरह हम लोग जो हैं अब हया भी हमारे अंदर से निकल गई है एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारे बड़ों में थी, ठीक है? उन अल्लाह का खौफ और आखिरत का खौफ तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और फिर नए जो दौर की चीज़ें हैं, जो हमने एक्वायर की हैं, तो अब जिनमें वेस्टर्न वर्ल्ड से जो चीज़ें एक्वायर की हैं, वो भी हमने उनकी अच्छी चीज़ें एक्वायर नहीं की हैं। जैसे कि हम देखते हैं जी वो बहुत ऑनेस्ट हैं, हम देखते हैं अपने मामलात उनके दुरुस्त हैं, हम देखते हैं वहाँ अदल-ओ-इंसाफ़ है, वहाँ की यहाँ की जो वो क्या उसे कहते हैं जो अदालतें हैं, वहाँ पे अदल-ओ-इंसाफ़ आसानी से मिलता है। ये लोग झूठ कम बोलते हैं, यानी इतनी बहुत सी अच्छी चीज़ें हम इनकी देखते हैं, ये हमने नहीं ली। और हमने इनसे क्या हासिल कर लिया? हमने इनसे जो इनकी गलत चीज़ें थी, वो लेनी शुरू कर दी, कि अब हमने इनको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ में वो हम जो इनके अंदर दुरुस्तगियाँ नहीं है, वो हमने करनी है। सूद हमने इनके कहने पे इनकी बैंकिंग सिस्टम को एक्वायर कर लिया, इनके कहने पे अब हम इनके जैसा हमारा लिबास है, वो हमने इनका एक्वायर कर लिया। अब हमारे जो मामलात में, घरों में आगे-पीछे जो भी हमारी चल रही हैं कि बर्थडेज़, हैलोवीन है, ये वो हर चीज़ यानी कि जो चाहे जैसे भी हो हम इनको फ़ॉलो कर रहे हैं गलत चीज़ों में भी, वही फिर मैं कहूँगी नाच-गाना और ये सब। तो असल में और बेहयाई के काम हमने इनसे सीख लिए। लेकिन जो असल इनकी अच्छी चीज़ें थी उतनी हमने फ़ॉलो नहीं की। तो क्या हुआ आबाओ-अजदाद से भी हमने कुछ अच्छी चीज़ें उनकी भी छोड़ दी और इनको फ़ॉलो करना था तो इनकी अच्छी चीज़ें लेने की बजाय इनकी भी बुराइयाँ ले ली। उनकी अच्छाइयाँ छोड़ दी, इनकी बुराइयाँ ले ली तो अब हमारा हाल जो है वो अब ये जो हज़रत शुएब की कौम वाला हो गया। मदियन वालों की तरह कि उन्होंने भी ये अब आओ-अजदाद के बड़े अच्छे बंदे भई हम तो अपने आओ-अजदाद को देख रहे हैं और इधर भी एक नई चीज़ कर ली। तो जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना, तो फिर उसका उसका जो है वो इंसान पे क्वेश्चन आता है कि क्या वजह है? अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा तुम्हारी नमाज़ तुम्हें ये सिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि नमाज़ उन लोगों की नमाज़ जो थी कबूल नहीं हो रही या शायद हमारी नमाज़ें कबूल नहीं हो रही क्योंकि नमाज़ तो अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। क्या है इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर इस नमाज़ तो जो है वो क्या आपको बेहयाई से और बुराई से दोनों से रोकती है। अगर हम बेहयाई से नहीं रुक रहे या बुराई से नहीं रुक रहे तो इसका मतलब हमारी नमाज़ दुरुस्त नहीं है। हमारी नमाज़ जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है हो रही हम और फिर ये है कि सिर्फ़ ये नहीं दूसरों को भी हमने रोकना है। पहले तो अपने आप को दुरुस्त करना है फिर उसके बाद आगे दूसरों को भी दुरुस्त करना है। हमारे पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात का वो है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद भी सही हो और दूसरों को भी सही करें। क्योंकि लोगों ने क्या किया है मस्जिद का एक खुदा मस्जिद का है, एक खुदा मार्केट का है। अब खुदा तो एक ही है। मस्जिद का खुदा और मार्केट का खुदा अलग-अलग नहीं है। लोग एक खुदा तो मस्जिद में जाते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, मार्केट में जाते हैं, फिर दूसरे खुदा की इबादत करते हैं। तो ये बात नहीं है। नमाज़ जो है वो तो दोनों चीज़ें सिखाती है और सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज़ को ईमान कहा है।
اور اگر ایمان ہے تو انسان برائی کو دیکھے خاموش نہیں رہ سکتا نا، کہیں شرک ہوتا دیکھے گا، برائی ہوتا دیکھے گا تو پھر ضرور اس کا دل جو ہے نا وہ کھولے گا۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ عبادت کو جو ہے نا تانے کے لیے بھی لوگ یوز کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے یہاں سے سیکھا کہ تانا دے دیا نا کہ تم بڑی نمازی بنتی ہو، خود تو اپنی حرکتیں دیکھو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فوراً یہ بات ہے کہ تانا بھی جو ہے وہ دے دیا، نماز کو استعمال کر لیا تانے کے لیے۔ تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح ان کو تانے میں شامل کر لیتے ہیں، یہ بھی ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ اچھا جی، آیا 88 پڑھتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارے شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، یا تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں یا جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اچھا جی، اور پھر 89 میں ہے کہ اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمیاں کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دیں کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کے رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اب یہ حضرت شعیب دیکھیں، ایک تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سوچو کہ میں اپنی رب کی طرف سے میری پہ کھلی شہادت لے کر آئے، اور یہ بھی دیکھو کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا رزق عطا کیا۔ اب انہوں نے اپنی اگزامپل پیش کی کہ دیکھو میں بھی تو تمہارے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، میں بھی تو یہیں پہ رہ رہا ہوں، میرے بھی تو یہیں پہ فائنینشیل ٹائز ہیں، تو اب تم مجھے دیکھو، اگر میں یہاں پر ایسے کاروبار کر سکتا تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک تو میری کھلی گواہی ہو گئی نا اس بات کی کہ اپنی انہوں نے اگزامپل دی کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور دوسری اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ تو نہیں مل سکتا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جاؤں، تو میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جتنی میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، اور اس کی توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ انہوں نے کہا پورا معاملہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی ہے میں تمہیں صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن تم تمہیں بھی اللہ ہی اگر توفیق دے گا تو تم ٹھیک ہوگے، کہ بیسیکلی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اوپر سب کچھ ہے۔ تو یہ کوئی آئیڈیلسٹک جو رسول ہوتے تھے نا، آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کرتے تھے، بڑی پریکٹیکل باتیں کرتے تھے۔ سارے رسول جو ہے نا وہ پریکٹیکلٹی کی طرف ہیں کہ بالکل پریکٹیکل چیزیں کرنے کو کہتے ہیں، نان پریکٹیکل چیزیں کرنے کو کبھی بھی نہیں کہا جاتا۔ یہ جو بھی چیز ہم کرتے ہیں نا جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہے نہیں کرنی، وہ ہمارے دل کا چور ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں نا کوئی بھی اگر دنیا میں وہ چیزیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈویبل ہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈویبل نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا زندگی میں، کوئی کچھ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، لیکن اسی طرح جو لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں وہ بھی تو زندگیاں گزار رہے ہیں نا، تو دس از ڈویبل، اٹس ناٹ دیٹ اٹس ناٹ ڈویبل۔ تو انہوں نے اپنی مثال دی ہے کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، اور یہ جو دولت کے انبار تم اگر ایسے جمع کرو گے تمہارے کسی کام پہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ پریکٹیکل بات جو تھی نا یہ کرتے تھے کہ اب سارے نبیوں کا یہی کام تھا، اور پھر ان کو ڈرایا کہ اگر اب تم نے یہ نہیں کی تو پھر تمہاری پکڑ آئے گی، اور وہ پکڑ پھر کیا ہوگی، کیونکہ دیکھیں حضرت شعیب کو بھی ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے پرانی قوموں کے قصے ان کو معلوم تھے، وہی انہوں نے ذکر کیا نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، کہ پھر تم پر عذاب آئے گا، اور پھر اس میں پھر کیا یہ بھی بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں بھی انہیں پتہ تھی جیسے ہمیں آج پتہ ہیں۔ یہ اس قوم شعیب کو بھی وہ تمام عذاب ان قوموں کے پتہ تھے، اب ہمیں بھی وہ سارے عذاب پتہ ہیں، ہم نے بھی پڑھ لیے ہیں، تو کیا ہم پہ کوئی اثر ہو رہا ہے؟ کیا ہم بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں کہ بس ٹھیک ہی ہے کہ اپنے معاملات کو درستی نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بس ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بس ہم قرآن کی کلاس لے لیں اور دیٹس انف فار اس۔ قرآن کی کلاس دینا یعنی جیسے میں دے رہی ہوں اور آپ دے رہے ہیں تو اٹس ناٹ انف، صرف قرآن کی کلاس دینا اور قرآن کی کلاس لینا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ اپنی زندگیوں میں قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جب تک ہمارے معاملات اور ہر چیزیں درست نہیں ہوں گی، میں بھی خالی بتاتی جاؤں اور اپنے آپ کو درست نہ کروں تو مجھے تو اس کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ کو سننے کا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ اپنے اندر کوئی چینج ہی نہیں لائیں گے۔ اور اگر چینج نہیں آ رہا آپ کی زندگی میں یا میری زندگی میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا، ہمیں پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی چینج نہیں آیا، اتنے سالوں میں کچھ بھی آپ نے اپنے اندر امپروو نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فائدہ نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس بات سے بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ
देख लें अपने अंदर। अच्छा जी, आया 90 है, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। तो ये बड़ा अच्छा है कि देखो अपने रब से माफ़ी माँगो और उसकी तरफ पलट आओ। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। ये बहुत खूबसूरत है। देखें, अस्तगफिरुल्लाह और तूबू तो हमने पढ़ा था पहले भी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, कि अल्लाह जो है वो बहुत रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। ये हमें सिर्फ़ यहीं मिलेगा कुरान में। रहीम और करीम तो हमें मिलता है ना, रहमान और रहीम भी मिलता है। ये रहीम और वदूद जो है सिर्फ़ यही इस्तेमाल हुआ है कुरान में। तो इसका मतलब ये है कि रहीम भी है और अपनी मखलूक से मोहब्बत भी करता है। अब देखिए हम ऐसे नहीं करते। हमसे अगर कोई माफ़ी माँगेगा तो हम कहेंगे चलो कर दिया माफ़ तुम्हें। लेकिन दिल में हमें पूरा दिल उससे साफ़ नहीं होगा, कहेंगे कर दिया माफ़ लेकिन है तो बस ऐसे ही। अब ये नहीं है उससे मोहब्बत भी करने लग जाएँगे। वो चलो माफ़ कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया, माफ़ कर दिया, अब कह रही है तो बस छोड़ दो। ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना रहीम हूँ कि मैं माफ़ नहीं करता, तुमसे मोहब्बत भी करने करता हूँ फिर, कि अगर तुम ठीक हो जाते। तो देखिए ये हमारे पास चांस है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत भी मिल सकती है और रहम भी मिल सकता है। आज हम ज़िंदा हैं और ये तो बात है ना कि एक बात, आज हम हैं, कल नहीं। कहते हर दिन को ऐसे गुज़ारो कि आज आखिरी दिन है और एक दिन वो सच हो जाएगा। अगर मैं हर दिन को अपना समझूँ ना, ये मेरा टुडे इज़ माय लास्ट डे, टुडे इज़ माय लास्ट डे, तो एक दिन ये बात सच हो जाएगी, जिस दिन वाक़ई मेरा लास्ट डे होगा। तो इसलिए हमें नहीं पता वो लास्ट डे कब है। और फिर अस्तगफिरुल्लाह और तूबू का हमने ज़िक्र किया था कि अस्तगफिरुल्लाह की कंडीशंस और तूबू की भी बताई थी कि अस्तगफिरुल्लाह में आपने इस्तिग़फ़ार पढ़नी है और जो तूबू है अस्तगफिरुल्लाह की तीनों कंडीशंस हमने बता दी थी कि आज़ी चाहिए उसके अंदर, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपकी विल चाहिए कि आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? और रियलाइज़ेशन चाहिए और फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना और फिर तूबू में हमने कहा था हिजरत और जिहाद शामिल है कि अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ, ठीक है ना? अच्छा जी, अब आगे हम पढ़ते हैं 91। उन्होंने जवाब दिया, अब जब ये हज़रत शुएब ने उनको ये बुलाया कि अल्लाह ताला रहीम व वदूद है, तो फिर क्या जवाब दिया, "ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेज़ोर आदमी है। तेरी बरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संगसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो।" और 92 शुएब ने कहा, "भाइयों, क्या मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है कि तुमने बरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल ही पसे-पुश टाल दिया? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो, वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है।" 93 कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पे करता रहूँगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर ज़िल्लत का अज़ाब आता है और कौन छूटा है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्म बर्रा हूँ। अब ये बात वही आई कि उन्होंने क्या कह दिया, कौम वाले कहने लगे कि तुम्हारी तो बातें हमारी समझ में नहीं आती, कि मतलब हम देखते हैं तुम्हारे पास वो ख़ास इतना इतने कोई बेज़ोर आदमी भी नहीं हो, मतलब ये बातें करते हो। अब अगर तुम्हारी बरादरी ना होती तो हम कब के तुम्हें मार चुके होते। ठीक है? और इतनी भी नहीं है कि हम अब तुम्हारी बातों के पीछे लग जाएँ और अपनी सारी बातें छोड़ दें। तो ये इस तरह की उन्होंने देखे ना बात की कि जो बात कोई इंसान अच्छी बात बताता है ना, दूसरे का दिल नहीं करता, जब दिल नहीं कर रहा होता ना अमल करने का, तो वो बस बहाने ढूँढ लेता है कि अब ये इतनी भी बातें सही नहीं है, इतना भी अल्लाह ताला ने सख्ती नहीं की हुई। ये भी हमने सुना है ना जुमला, इतने भी अल्लाह ताला सख्त नहीं है, इतनी भी सख्ती नहीं है हमारे मज़हब में। बस हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अपनी कोई ना कोई वो लोग अपनी बता देंगे कि हम हमारा ये सही है, तो इसलिए ये एक हम शरीयत के 2-4 हुक्म छोड़ भी दें तो खैर है। वरासत का सही हम डिस्ट्रीब्यूशन करें ना करें खैर ही है। मेहर अदा किया है बीवी का कि नहीं खैर ही है। जो भी जिसका राइट है उसको दिया है कि नहीं खैर है। किसी पे कर्ज़ लिया है तो वापस किया है कि नहीं किया। बेईमानी जिसके साथ कर ली, जो भी पोंज़ी स्कीमें चला ली हैं, लोगों के पैसे लिए लूट के चले गए खैर ही है। ठीक है ना? तो कितनी पोंज़ी स्कीमों के लोग शिकार हो गए। तो वो समझते हैं कि वो सब दुरुस्ती है और अल्लाह बस फिर लोग कह देते हैं कि जी मेरे लिए मज़हब बस सबका अपना होता है, हर किसी का अल्लाह ताला के साथ खुद मामला है। तो ऐसे भी हमें सुनने में आता है। तो अब उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बरादरी ना होती तो हम तो तुम्हें मार चुके होते। तो शुएब ने फिर क्या कहा कि तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, बरादरी का खौफ ज़्यादा है। तो हमें भी तो ऐसा ही है ना? हज़रत शुएब ने कहा कि आप तुम बरादरी की वज़ह से मुझे छोड़ रहे हो, बरादरी का तुम्हें ज़्यादा वो है, अल्लाह का खौफ नहीं है। और हम लोग क्या हैं? हम लोग भी तो पीपल प्लीज़र्स हैं, गॉड प्लीज़र नहीं है हम लोग। पीपल प्लीज़र हैं, हमें बड़ी फ़िक्र होती है लोग क्या कहेंगे? अल्लाह ताला क्या कहेगा इसकी हमें फ़िक्र नहीं है।
لوگوں کی فکر ہے. اب شادی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اچھا جی اب شادی پہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یا جیسے نارمس ہیں ویسے شادی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے کیسی شادی کی ہے انہوں نے، یہ تو بڑے کنجوس ہیں، یہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جانا ہے تو وہ جواب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے نا. اسی طرح ہم اور بھی بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں کہ لو اب یہ کیسے کریں، اب لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمیں لوگوں کی زیادہ فکر ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا اوپینین رکھیں گے. لو اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں، مطلب بہت سی چیزوں اپنے آپ کو ہم پیپل کانشیس ہیں، گاڈ کانشیس نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہے. ایسے اب قرآن خوانی کروانی ہے تو قرآن خوانی کروا لی شادی سے پہلے، پھر شادی میں جو مرضی ہوتا رہا. تو اور قرآن خوانی تو کرانی ہے نا کہ اللہ کے نام سے شروع کرنی ہے، تو پھر آگے سے اللہ کے حکموں کو جتنا مرضی ہم توڑتے رہیں. تو یہ بات ہے کہ پیپل کانشیس ہم لوگ ہیں، لوگوں کی ہمیں بہت فکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم فکر کم کرتے ہیں. تو یہ کوشش کر کے زندگی میں ہم یہ ڈالیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڈ پلیزر بنے، پیپل پلیزر نہ بنے. لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دے ڈونٹ مین اے لاٹ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، میں کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کر رہی ہوں، کیا میں اس قابل ہوں. تو یہ ہمارا کرائٹیریا ہونا چاہیے. اچھا جی، اور پھر ہم 93 آئے میں دیکھتے ہیں شعیب نے وہی مہاجرانہ انداز میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر اگر تم اپنے طریقے پہ چلتے جا رہے ہو تو چلتے جاؤ، پھر جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا جس پہ ذلت کا عذاب آئے گا. وہی مہاجرانہ انداز جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اور بھی قرآن میں آتا ہے کہ پھر تم بھی انتظار کرو، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو ہی جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ آج اگر ہم اسلام کے حساب سے پورے سیدھے رستے پہ نہیں چل رہے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو کیا جس دن موت آئے گی اس دن ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے بہت 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 ڈریں. آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو درست کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ میاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو دین کے اوپر جو ہے وہ ہمیں رکھے اور ہمیں اپنے قریب ترین لوگوں میں شامل کر لیں. آمین. اچھا جی، 94 میں آیا آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. یہ 95 تھی. تو یہ ان کے اوپر بھی ویسے ہی سخت دھماکہ آیا تھا، سخت چیخ سی آئی تھی، ایک دھماکہ آیا تھا، اور پھر یہ مدین والے بھی جو ہے نا اسی طرح قوم سمود کی طرح ان کے کوئی آثار ہی نہیں رہے. یہ دیکھیں کہ کچھ تو ایسی ہیں نا قومیں جن پہ جب عذاب آتا ہے ان کے کچھ کھنڈرات ملتے ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے. اس قسم کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. تو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سبق بھی لیں ان سب باتوں سے اور استغفار بھی کریں، استغفار اور توبو اپنے اندر چینج بھی لائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب آیا 96 سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور 96 ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلی کھلی آیات اور واضح سند کے ساتھ بھیجا. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستگی پر نہ تھا. 98 قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہی دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. کیسی بدتر جگہ ہے یہ جس پر کوئی بھی پہنچے، بہت ہی برا گھاٹ ہے. تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے نا کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو اب ان کی جو بتایا گیا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ فرعون کی پیروی کرتے تھے، فرعون کے حکم کی راستگی پہ تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نہیں تھے، فرعون کے حکم. اب فرعون کون تھا؟ میں امیجن کریں نا، ایک امیجنیشن میں لے کر آئیں، بہت ہی بڑا بادشاہ، فیروز جیسے وہاں پر ہیں ایجپٹ کے. تو جو وہ کہتے ہیں لوگ اسی طرح اس کو فالو کرتے تھے، اس کے کہنے مانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں مانا، موسیٰ کو تو کچھ نہیں سمجھتے تھے. آج کل ہم بھی ایسے ہیں، ہم کچھ نہیں سمجھتے. جو لوگ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مسلمان ہو گئے، یہ بہت ہی زیادہ ہو گئے. اتنے نہیں ہونا ہم تو لبرل مسلمان بننا چاہتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں کہ فرعون کے پیچھے پیچھے چلے، اور پھر کیا ہوا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس پورے لوگوں کو جو اس کے فالوورز تھے نا، ان سب کو لے کے دوزخ میں جائے گا. کہ ایسے ہی ہوگا کہ جو اس کا فالوور ہوگا وہ سارے پھر اس کو کوسیں گے بھی کہ ہم اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اور یہ آج ہمیں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے دوزخ میں.
अच्छा जी, 99 है, और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज़ भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है जो किसी को मिले। 100 है, ये चंद बस्तियों की सरगुज़िश्त है जो हमने तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज़ अभी भी खड़ी हैं और बाज़ की फसल कट चुकी है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हें बड़ी-बड़ी बस्तियों की जो खबरें सुना रहे हैं ना, तुम्हें बता रहे हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके खंडरात हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके खंडरात भी नहीं हैं। बिल्कुल ही नामो-निशान ही चला गया उनका। 101 है, हमने उन पर ज़ुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर ज़ुल्म ढाया, और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उन इनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, उनके कुछ काम ना आ सके और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ फ़ायदा ना दिया। यानी कि दूसरे माबूदों को कोई फ़ायदा ना मिला। 102 है, और तेरा रब जब किसी ज़ालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर इसी की पकड़ ऐसी ही होती है। फिलवाक़या इसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब मेरी पकड़ आएगी तो फिर सख्त दर्दनाक होगी, ये ज़हन में रखना। 103 है, हकीकत ये है कि इनमें से एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे, और वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और फिर जो कुछ भी उस रोज़ होगा सबकी आँखों के सामने होगा। यहाँ क़यामत के 2 नाम हैं, यौमुन मजमू और यौमुन यौमुन मशहूद, आया 103 में। तो जिस दिन सब लोग जमा होंगे, और यौम मशहूद का मतलब है जिस दिन सारी गवाहियाँ आई जाएँगी, कि जिस दिन सब लोगों की गवाहियाँ आ जाएँगी, हाथ गवाही देंगे, जिस्म गवाही देगा, आपके इर्द-गिर्द के लोग गवाही देंगे, फरिश्ते आपके जो अमाल जिन्होंने लिखे हैं वो गवाहियाँ देंगे, कि वो उस दिन सब गवाहियाँ सामने आ जाएँगी, और उस दिन सबके साथ जो है वो इंसाफ होगा और बताया जाएगा। हर कोई जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे ज़ुल्म नहीं करेगा, इनके अपने जो अमाल हैं वो उनको इस तरफ लेके जाएँगे। हमने 104 है, हम इसके लाने में कुछ बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर रहे, बस एक गिनी-चुनी मुद्दत इसके लिए मुकर्रर है। और 105 है, जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी। अब ये है यौमा याति ला तुकल्लम। अब यौमा याति ये है कि जब वो आएगा। एक तो ये है कि क़यामत आएगी, और कुछ जो है वो स्कॉलर्स ने कहा है कि क़यामत नहीं है, ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस दिन आएँगे, यौम कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाएँगे उस दिन, हिसाब के दिन में, जब वो आएँगे तो फिर किसी की बात करने की मजाल ना होगी, इल्ला ये कि खुदा की इजाज़त से कुछ अर्ज़ करें। फिर कुछ लोग इस रोज़ बदबख्त होंगे और कुछ लोग नेकबख्त। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा रहे हैं कि ठीक है, एक अज़ाबों की बात एक तरफ हमने तुम्हें मिसालों से समझा दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर भी ये सारा टाइम आना है। अब देख लो कि तुम लोग अपने साथ क्या कर रहे हो। 106 है, जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में जाएँगे, जो गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फटकारें मारेंगे। और 107 है, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन और आसमान कायम हैं। इला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे, बेशक तेरा रब पूरा अख्तियार रखता है कि वो जो चाहे करे। और 108, रहे वो लोग जो नेकबख्त निकलेंगे, वो तो जन्नत में जाएँगे और वहाँ हमेशा रहेंगे जब तक वो ज़मीन और आसमान कायम हैं। इला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे, ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते ना होगा। 109 है, बस ए नबी तू उन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रह जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे मगर इसके कि इसमें कुछ काट कसर हो। तो अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि क़यामत का दिन आकर रहेगा, और फिर उस दिन फ़ैसला होगा। जो लोग बुरे अमाल होंगे वो वहाँ रहेंगे, और जिनके अच्छे अमाल होंगे वो जन्नत में जाएँगे। तो बस हम दुआ करें इसी के ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सीधे रास्ते पे, सिरात मुस्तकीम पे रहने की जो है वो हिदायत दे, और हम उन लोगों में शामिल हों इंशाअल्लाह ताला जो लोग जिन लोगों के लिए खुशखबरी होगी। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।